وطنی من تاجیکستان تاجیکستان با پیش. Шерри шатичи. Шафтовые. Да. А эти почем у вас? Абрикосы. Шафтолу? Это не лысый абрикос? Можно, да, попробовать? Не такой уж спелый. Но когда поспеет, наверное, будет сладким. Да, да. Кабачки. Почем они у вас? 5 самов. این از اون خودی کلوب یا که از اون میتخوام ببین از قربان تپه میبیدن لیکن از من این وای این چند پول آخش؟ Bir domaş. Bunlar çok. Dolmaş ha, dolmaş olsun. Peki o zaman görürsen behtarin değil. Помаза. Hani bu in zardolu ya. А это откуда? Çan pul in arkadaş. Hafsonu. Велосимум нобот. Почем? 20? Спасибо. Вау, тут столько вкусного. Свежие фрукты, овощи. این چای می آب می چیکاری؟ کامپو. چند سوم یک بار؟ 1 سوم. بره. این برای چی درونی کامپوت Bu baharatı yakın. Barışını knik Бакалашкой. Понятно. Это вы сами готовите, да, дома? Каждый день? اینجا در درون کامپوت. Это какой компот? Zardolu. Зардолу? Zardolu liço. А, вишня и это абрикос. لیکن طبیعی بسیار طعمش بامزه. Prezmem. Немножко. خیمیکات نداره. Maramat. Zardolu dari havli mone. Yani bo. از شهری کلوب. Bo şari kulübü gösteriyorsun. Ve paroy mesela. А вы сколько лет уже торгуете? چند سال بود شما می‌کنید؟ 10 sene 12 sene. 10 лет. Готовят компот и торгуют. Молодцы. Спасибо. Жалко, что вы не пьете. Ну хай. از همون Спасибо. نوشیدنی‌هایی که در داخل مکانش هست طعمش تماما دیگر طعمش طبیعی معلوم است که با زحمت زیاد هم میوه‌اش رو پرورش کردن و هم در خانه برای اون نفرانی که تشنه هستن در این فصل گرما آماده میکنن. تشکر زیاد میگیم. Спасибо большое. А вот тут у нас, как мы видим, мясо, да? Почем у вас килограмм? 50 самов. چی خیلی آب میکنن؟ روغنی گوسفند Чарбу, а? باید چند پول باید ارزشش؟ А вот это один кубик, да? 5 самон. Сколько там грамм? چند گرم؟ 300 грамм. Хорошо. У нас парфюм, дорогие друзья. Хорошие ароматы. Где же наш продавец? Здравствуйте. Это парфюмы какого производства? Что, как? Китайские, да? Дубайские. Это, по-моему,
Давай. Масляные, да? Да. Масляные парфюмы. Это вы по грамму, да, вот так продаете? О, این هم مردونه هم زنانه فرمانده بعد زاویه پشمیری بعدش сколько это стоит, например? گرامش 5 сом میادیم یکی همش 5 سوم بوی اگر همون چیش باشه ها این توق قدمی چیشه مثلش 5 سومونه بوی پشمیری بعد داره این خیلی پشمیری بعد داره و دبا میکنه باش بسم همون جوگاتون باشد مثلا 5 سوم دیگه اگر جوگاتون باشد با جوگاش نه جوگا این چیزاش بسم این پشمیر بعدش بسم من توق خاص میام مثل میارم 5 سوم خیلی برای من باشد یک تا همون 5 سوم میدی نه 2 گرم برام 2 گرم میگیره 10 сом 2 грамм тоза духи 10 сом Они вы этот с парфюмом перемешку сделаете? اگر پرفیوم بعدش بزنیم 5 сом نشه گوش کم است اگر خچه توقع بزنیم گوش بسیار میشه Сколько дней стоит, این например? گوش کنید بعد این زنونه مردونه فرق داره زنونا مردانه اگر پرفیوم بعدش بسیار بزنیم گوش فرق داره شما Ничего не для ای Есть, да, у вас? دیگه چی گیره چی میکنم Давайте подадим беднякам, как говорится. Вот, пожалуйста. Хай, давайте. مادر Ага. مادرم چند گرم Вы для мамы, да, будете брать? 2 گرم میگیرم یا فعلا خیلی شوی کلان داد بگیرم دیگه همین مایدش گیره نه واسه تو شب توفه از شهر کلوب برای مادر Можно я выберу? نه بگیر دخیل Эти женские, да? چون برای مادرم یک Не, мне вот здесь, которое же было, вот это понравилось. ورساچی Кофе надурят, benim mahkam. این بکو نه او در کوفیه یکران نه ورساچی همشه نازه Не, я здесь какой-то пробовал. یون نه افاینا این فقط نمیاد نه ورساچ بدای Ну-ка. Хай, давайте. Для женщины подойдет, да? Хорошо. نه اکی چی Смотрим. 2 грамма. Ну-ка. Где 2 грамма? Вот это стоит 10 самон. همین Опа. پول میشه است Это вот этот аромат. Я, например, брызгала, да? Сколько дней стоит? 2 روز 3 روز گوش میسته 2-3. можна О, все, хватит. Спасибо большое. سلامت باشی تاجیکستان با پیش